पागल गई छु मु पागल हेई छि मु एतु जाने कविता भाबनी ताको जे ताको जा इच्छा कहि ताको जे माने किसो तम कथार मन तमे वीडियो करछ बोली सेइ दोनी बात देबे कहि ना किसो ए जे खराब कमेंट जे आछिला सेइ पई जाने आवर वीडियो पे दाजु जतो सब हो जेला वीडियो जे खराब कमेंट आछले तो मा सुनिले सेइ दोनी बाबा जे तमे रहिने वीडियो वीडियो तोटी करिवो से जे बात दे दुजनी की तमे डायरेक्ट मना करलनी से पोको जे मु बाहामी देते जल्दी ना बा कविता खुसरो बाजनी का मामू हा कोसुंदा मु किछडा कहिमी ता बाबा भी समस्त राज्य असंती आ मो कथा भव नाही तो तो ए तीन दिन भीतर बाहागर तो मथा खराब आ गई जी मुंडी होबनी बुझो ये गोटे केतबेले मुंझो ताळ मुंडी तमे दे मासे तमे किसो कविता बाहागर ठीक हे नै से आसी कांदु जेडी हां जी बोल जानी बाबा दे जे एते मथार के बा बाहागर प्रस्ताव आ लगे ता मामू बाहागर भोल बाहागर प्रस्ताव आन से में राज्य होले ना ना हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मुझे झट सदा ब्लॉग रे कविता मुरुबी आज हूँ दीदी आ भेणी को गोटे झटका देवार अच्छी आम कहबू जे कविता बाहागर ठीक है आज देखापी आसते सब पैसा देन मत ये भी किसी एक्टिंग कर भेणी को आज झटका देवा से तो आमको बहुत झटका दिखती तो आज आम दवा कार्ड से विश्वास करेंगे नक या माने मौसी मैंने कविता ता माँ पाखु कॉल करवा तापरे मौसी की भी आगुआ ये कही आसी जे माँ एमती भेणी कॉल कले एमती कहबू तो मौसी भी कहे आम ये कॉल करूँ समस्त आघरे भेणी आ दीदी आघरे कॉल करूँ देखी किस हो कविता केते मात्रा भल पाँच ये जना पड़ जाव कविता भाग सुने पूरा सियोर जे से कांदी पकेबे निश्चय भेणी आमको भल पाती एबे जीवा भीतर को शुक्ला शुक्ला करे गोटे भेणी पई और तो पई माने समस्त पई माने मो पई भी आ हम यूट्यूबर फैन फैन को पई गोटे गुड बैड न्यूज़ अछि दीदी मैं ये कैमेराटा रखी दूची तो सहित गोटे कथा अच्छे कैमेरा किस दरकार हिबे दरकार अच्छे समस्त जानिबे ना या लास्ट वीडियो से वीडियो समस्त जानिबा चाहिए लास्ट वीडियो हो सांग मैंने देखिपारे से ठीक ना से दीदी मैं ये कैमेरा रखी देची केने तू वीडियो करछ ना मोबाइल सब किसो जी वीडियो उठी सबांगी लास्ट वीडियो अछि लास्ट वीडियो ये पनी बंदो तो बागा बा हे जीवो जे घर संसार करबो इथे ना प्रैंक करजो कैमरा लग दी तो कथा प्रैंक करछ माने से मोबाइल रखनी से बैंक को आज मो लास्ट वीडियो आ तुम इनका साथ वीडियो कर पाइबनी ओके बे देखा बर्बाद हेला केने होती दिन टाइम बाहर ठीक को लगे मामा आज प्रस्ताव नहीं आसले मते पैसा का देछथि कि को देछन काल की फेर आसे परदिन को बाहाव मंदिर पे काना किछे बोले ये सत्य कथा मरण मधी प्राण हो जा करे प्राणी मंगल भाई काना प्राण खड़ा करिए के नियाबे पागल ना हेतु आज तुम लास्ट वीडियो बोली ए तुला बाहाई जोली आज वीडियो करछु मो मोबाइल में लेके आछि मो मां बोला आज तो लास्ट जा बहन को घर घुरी आसु मोबाइल दे देले मो लेके आछि हम कहनी तमे आ बहन जानिबे आ समस्त भी जण जण मैं ब्लॉग से करिमु को जहा पर तो बहन घर डाक के तो जागी बहन का देगे सिर बाड़ी रे पानी दे चली गछरो किसो तो मां किसो बोली जोड़िला सासा किसो बे गुरुवार पिठा पिठा के जाई की हां गुरुवार हम करू जिन सब तो तने जाने हबो जानी
କିସ ହେଇଛି? ତୁମ ତମେ ଆଗ ଆସ। ଅଲିଅଳି କାହାର ଚାଲିଛ? କବିତା ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ। କୋଉଠି? ଚାହା କେହି କିସ ହବ ଚାହା ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବର ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ସେ କରେଇଛୁ ସେ ଛୁଆଟା ସେ ଛୁଆଟା ଡାକ୍ତର। ଏଇ ମାନେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛି ଆଉ। ହଁ କିସ ହେଇଯିବ? ତୁମ ଅଲିଅଳି ଗେଲି କବିତା ଶାଢ଼ୀ ବାହା ହେଇଯିବ ହଉ ତାର ବାବା ବୟସ ହେଲା ବାହା ହେଲା ବସି ବେ ଦେଖି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ନୁହେଁ ସତ ତୁମେ ଆଉ ଶିଖାଉନି ମତେ ବୁଦ୍ଧି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ବି ସେଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଫୋନ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ ନା। ବାଃ ବଢିଆ କରିଛ ତ। ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ୍। ବାହା ହେଇଯିବ ବାହା ବସି ଦେଖି। ବେ ସତ କଥା ନୁହେଁ ଏ ଆଜି ତା ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଆଜି ତା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ସେ କରୁଛି ହଉ ବାହାରେ ଫୋନ ଖାଇଛି ଡାକିବ ହେଲା। ଖାବ କି? ଏମିତି ମଜାକ ଲାଗିଛି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋ ମାଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଦେଖା କରତେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଛୁଆ ଭେଣୀ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋ ମାଆକୁ କଲ୍ କରି ଆଖି ପଚାରିଛି। ଛିଙ୍କି ଦେଖ ଆଖି ଛିଙ୍କି ସତ କ ନା ଆଖି ଟିକି ବଜିବ ହତୁ ନଛ ମୋ ଆଖି ଛିଙ୍କୁଚିଟା ସତ ହଉ ବିଶ୍ୱାସ ତା ମାଆକୁ ତ ଲଗିଥିରେ ପଚାରି ଦିଅ ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡିଓ କରୁଛ ନା ସତର? ଭେଣୀ ସତରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି ଜାଣିଛ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ତମେ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ସହ କେବେ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଉ କରିପାରିବିନି ଜମା। ସେ ବାହା ହେଇସାରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ କିଏ ବାହାର ଠିକ କଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ବାହା ହେଇଛି। ତା ମା ମୁଁ ଫୋନଟା ନେଇକି ବାହାର ଠିକ କଲା କି? ମା ତ ମା କହୁଛି ସତ କଥା ଜାଣିଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଆଣିବ କଣ? ତମର ଆଣିବ କହୁଛି ସତର ବାହାର ଠିକ ବାହାଘର କେବେ? ବାହାଘର ପରଦିନ ତୁ ମାଆ କେ ମଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଟିକେ। ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହବ କେ ମନ୍ଦିର? ଏଇ ନଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଆମକୁ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କଣ ଆଜି ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଗଲେ ମୋତେ ବି ମାଆ ଗଲେ ତୋ ଭେଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇ ଘୁରି ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ ନା ଯାଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ସତ ଇଏ ତ କାନ୍ଦିକି ଏତୁଣୁ ମୁହଁ ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ୟାକୁ ବି ବାହା କରି ନେଇଗଲାଣି ତୁମ ଦେହର ଫେର ଯଦି ଅଛି ଏଇ ତ କର ମୁଁ ବାହାରିବା ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଏତ ଘର କହିଲୁନି ତୋ ବାପା ମା କହିଲୁନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ କହିଲା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଆଉ ରଖିପାରିବେନି ଆମେ। ରଖିପାରିବିନି ତ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏକଲା ମୁଁ ତ କହୁନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆମ ଘରେ ତ ରହିବ ପାଠ ପଢ଼ତେ ଯିବ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ରହିବ। ଛୋଟ କର ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝାଅ ମୋର ଜମା ବାହାରିକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସତ କହୁଛ ବାହାଘର ଠିକ କେବେ ବାହାଘର କେବେ? ପରଦିନ ପରଦିନ ବାହାଘର ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତମେ ଦେଖତେ କିଛି ଅସୁନ୍ଦର ଅଛ ନା ତମକୁ ବର ମିଳିବନି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା? ଏ ମାର ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ କିସ କରିବୁ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର ତୁମ ବାପା ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ଘର ପାଖରେ? ରୁହ ଫୋନ କରେ। ମୋ ମାଆ ଉଠିବ ବୋଧେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି ଏଠି। ତମ ନିହାସୁ ତ ମାକୁ ବାହା ହବ ତ ଖୁସି ହବା କଥା ବାହା ହବୁ ମୋତେ ଏଇସବୁ ବାହାରିତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବି। हे प्रभु ମୁଁ କାହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯିବି କାହା ସହିତ ଆବୁଲ ଭାଗ କରି ଖାଉଥିଲେ କାଳେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କି ନେବେ କାନି ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା କାନି 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 ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା ରୁବି କାନି 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 ରୁବି ତୁମ କାନ୍ଦିକି ମୋ ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଗଲାନି। ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ବାପା ମା ଏକ କରିବେ ବୋଲି। ତ ମାନେ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଗରୁ ସେ କଥାକୁ ରଖିଦିଅ ତ ଅଜା ବୋଧେ ଆଉ
ମଜା କରୁଥିଲି ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିଥିଲି ନିଦ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ତ କଥା ଶୁଣ ମୋ ନିଦ ହଜିଯାଉଛି ଗାଡ଼ ଖରାବେଳେ ଜମା ଖାଇନି ଏତେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇ ତ ଜମା ଖାଇନି ଆଚ୍ଛା ଖାବୁ ଯା ଖାଇଦେ ଖାଇନି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇଦବୁ ଯା ତୁ ଯାହା ହବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି କାହାକୁ ଡାକିକି ଡେଲି ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କାହା ସହିତ କରିବି ହଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି କବିତା ମୁଁ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ତ ମାଆକୁ ଆଉ ମନା କରିନି ବାହାଘର ମାନିବେ ମୁଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ କାନି ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ତୁ 9th କ୍ଲାସରେ ବାହା କରିବେ ପାଗଳା ହେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତୁ ବାହାଘର ଝିଅକୁ ତୋ ମାଆକୁ ବୁଝିନି ତୁ କାନ୍ଦିନି ତା ମାଆକୁ ମୁଁ ବୁଝିବି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ସେଠି ଉଠାନି ତ हेलो यही सुनी सुनी कविता तांग माँ सहित कथा होत रे कथा हो हेलो मासी तमे किसु कविता बाहागर ठीक है नहीं से आसी कांदुची एटी बाबा दे दिया बाहागर प्रस्ताव आ लगे ना ना बा कविता खुसरो आजनी तो पागला गई जो कि ए 3 दिन भीतर बाहागर तो मथा खराब गई जी बोझ ये गोटे केते बड़ मुंझ ताळ ताळ मुंझ तमे दे मावसे आमदर झियो को छाड़ दे जा कविता को आमदर छाड़ दे जाओ तो ना ना टी उपयुक्त पैसा तो हो ए कविता ओ मावसे वो रखी देनी कविता तो बहुत सावन मुझे बाहर कोड़ी तो मां का मथा तू पागला गई जो कि हां कांदन कांदन कविता करो कांदू जे चाह तो कोई तो मामा नंबर दे मां से रखो जी मु बुझा दियो बोली रखो तो मुझे कथा हुएला कि फोन कर दी तुम कथा हो आसे किसी बड़ा कर हम बाहर मिले तो मां भी रखो जंती मासी तो कथा मानबे दीदी सुन तो मासी बसे बुझिए को कविता बाहर न हो मो स्कूल के जीवो कान्ने कविता मु कुछ करिनु कोहो तो कान्ने मु बुझुजी दमा को कान्ने तो वीडियो कर चले गेला को तो तू तो मामू ने बटा को तो मामू ने को तो मामा को लगुजी 9124 30 किसो डिसाइड कर लो हैं तो मामा को लगी भाईजी ना तो माम को दिलो ताको फैमिली मैटर तुम्हें वेरीफाई करते कि तुम जी कहयो तो पागल गई छु तो पागल है छी आउ? मु या तू जाने कविता बाहा बोली ताको जे ताको जा इच्छा करियो ताको जी माने किसो तम कथर मन तुम वीडियो करछो बोली सेहि दिन बात देबे कहि ना किसो ए जे खराब कमेंट जे आछला सेहि पई कि जाने आउरी वीडियो में दाजु जते सब होजी हला ए वीडियो जे खराब कमेंट आछले तो मां सुनिले सेहि दिन बाबा दे तुम रहिने वीडियो तो ठीक करिवो से जे बात दे दुजनी कि तमे डायरेक्ट मना करलनी से पो को जे मु बाहा मिले तो जल्दी मु मना करन केही सुनना हनी ये किसो करियो मते को तम ताको घर वाला तुम राजी होछंदी तो हमें किसो करि परियो को कोरिनी बहुत कर प्लीज बाहर के जमा इच्छा नहीं मते मुझे पाठ पढ़ी 10th क्लास अब तो पढ़ी सारी दीदी प्लीज से कर मुझे बुद्धि सब करनी को तमे घर जाई मो कथा मान आज पूरा जीव जमा खिया पिया करबनी को मु बाहा मिले तो जल्दी
मत दी बाहा कर मु जारसर पळे जी केही ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଏବେ କାନ୍ଦିକି ଆସିଲି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋ ବାବା ଲାଗି ତୁ ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଲିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଲାଗି ମୁଁ ଆସିଛି से कथा कहनी मु बुझी पानी कांदुचो बाहा ठीक हे जाईची कविता जे भिडियो बनेकी भल करछि कविता भिडियो बनेकी भल करछि ले भल करछि से कांदनी तुमको देखिया ये नहीं रसगोल्ला नहीं बुझी गया किस तुमर मु निजे ही बुझी पानी तुमर यार को किस भाई हो जो मु निजे ही बुझी पानी तू कांजी किस भाई तुम घर जदी राजी हो तुम बाहि जाओ आम घर को आस्तुलो बोली से भाई बोले सर कहि लागि आम घर को भी आसी बोली तमे हला से तुम बोले जो वीडियो जो खराब कमेंट का करले से भाई तुम बोले तुम घर वाला बाहर ठीक कर दी का बोले हो दीदी कांदनी दीदी कांदनी तो दीदी आज कांदी खाइबन देखियो तो दीदी आज कांदी खाइबन काना कइता बा हबनी रे काना कांदनी दीदी बा बनी माने हैं एम बागर भागी दो बे काना किस समय प्रैंक करथली तू सिद्ध मारनु चटका न प्राण करते टाइम रे मते कहउछो मु एटा लास्ट टाइम वीडियो दे कांदी नालिया पडिउछो एडे एक्टर न तुम दिना हैं अरे तुम मां को जे कॉल करी तुम मां जे हो कहले मोबाइल आगे ठीक ही अरे तुम ना रात वीडियो एडिटिंग करला देखिलो हला आमे होची मासी कहि के आस्तले ने मां को कहि के आस्तले भेणी कॉल करले एता कहिबा छी जहां तो छुटिया सापर पोका विषय तुम दिना एका बसने तुले चटका ना हो जाओ उठुला गुडा रो तमे आ दीदी कविता कविता उठुला गुडा चलो है एते मने पागला गुडा मुझे कैमरा तो देखि तुम कहलो मोर लास्ट वीडियोटा मु वीडियो करमी नी ए प्लान ना करथिले हां कटा कैमरा धरते के नाथि कि माने तुम देखि लेबो मैं देखुथिनी भेणी और दीदी केते भल पाउछन तो मु भाबिनी मान तो कैमरा धरते केही नाही आ तुम निजे कहले जे मोर लास्ट वीडियो मु वीडियो करमी नी आ सेत पई मु वीडियो बनउजु हां सेति पय तो वीडियो तुम एडे टाउटर गुडा नेबे मारे एजो बागर एक दीटा को ये तो ओवर एक्टिंग यार ओवर एक्टिंग पूरा जदी कविता सत्र बहाई जाए पूरा सही फिलर दे तापर विशेष करे मते हंसो भी लागुची बाहागर कथा सुनी मु भाबिनी तू मां के ई दुले छोड़े बाहा कर देबे मो मां का मते इछो तोमर तो चूरा प्रेम चलची आ सेठी बाहाबो या को बाहाबो करे मां पर ठीक रे हैं मु जानची तुम काक भल पाउछ मु जानची हला कहमी नी मु जानन तो जाने मु तुम काक भल पाउछ मु जाने का करबा जी से तुम आगुर बसी ता आगुर कहियो जो एई रूपी की बाहा बनाइछो हां जा भेणी को भेणी दिए मते होते भेड़ा तो एमे एते माने टाउटर गुडा आसी मते माने मु गछर पानी दउतिनी मते तो झटका दे देले आ या को कोन दिजन छोड़ा बारी गुरुवार उपास थिला खिया पिया ठीक ठाक करिनी छोड़ा पर देखि परते झोड़ी गेलानी तो आज सेथिरे भी कांदुजी श्रद्धा तुम भाग्य रे बहुत दुख लेखा अछि सत्य कथा दीदी मते केते भल कांदी कांदी तो सब वीडियो कांदी कांदी तो दिन चली गेला तो केही रे मजा करी कांदी कांदी तुम लाइव का ही दुख लाइव सत्य कथा सीरियस मते केते भल पानी जानो ना आले सब वीडियो मजा करे मजा वाला কিন্তু ଆମ ସହିତ ଯଦି तो यांको एमानको तो प्रांक तो चला आस बाहर को पळियास आ बसनी तो सो आम समस्त तो प्राय कमेंट दी तीनटा देखिथिली तो भाई तुम घर विषय सब किछि देखाओ घर आम घर भाई छोट घर बहुत गरीब आमे तो देखि पाते बहुत छोट घर आम कैसा लगा प्रांक तो प्रांक तो एमने पूरा जबरदस्त प्रांक कर देले आउ कोन कहबी थैंक गॉड आपण माने कमेंट करी को केमती लागे आपण केमती कमेंट करिवे केमती माने कविता रूबी केरे एक्टिंग कोले ए बड़ एक्टर बड़ एक्टर गुटे चावा दिया है ना गाल दिया ओ चाबाई तमे चाबाई न होगी चाबाई तुम्हें ना मु एक्टिंग करी नहीं मु करी तो दीदी की गोपिटा मो बता तुम दीदी की पिटाओ हां से निज भौणी ना बहुत कही थानी खाली जाओ वीडियो देखु कहि नहीं नेउ शीत लागु शीत
ଶୀତ ଦିନ ତ ଗରମ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଏତେ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ମୁଁ ତ ଶକ୍ ହେଇଗଲି ସତରେ ତୁମ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ରାଣ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ତୁମ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଭାବୁଛ ବାହାଘର ଛୁଆ ହେଇଯିବ ତ ମତେ ଲାଗିଲା ତମେ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଗଲ ଦି ଜଣ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କଲ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ମୁଁ ଭାବିନି ତୁମ କଥା ମଜା ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ୱାଇଫାଇ ଲାଗୁ ଭିଡିଓ କରୁଛ ବୋଧେ ତୁମ ମା କହିଲେ ହଁ ତା ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି ଆଉ ଝିଅକୁ ରଖିବିନି ବାହା ଦେଇଦେବି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ପୁରା ଶକ୍ ହେଇଗଲି ତାର ସତରେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି ହେଲା କି ମାଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଇକି ଆସିଲେ ଯେ ସତରେ କହିଲା ଦେଖାଣି ହେନ୍ତା ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା ଦିଦି ଖାଇଦେବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବେ ଗୁପଚୁପ ଚାଲ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଖାଇବ ଗୁପଚୁପ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଆଣିତେ କହିଲେ ଖାଇତନ୍ ଥାଉ ଚାଲ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଯିବ ଥାଉ ପୁଅ ଯିଏ କହିବ ସେ ଖାଇତେ ଯିବ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଯିବ ଯିବ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବନି ତମକୁ ନିଆଯିବନି ଜିମିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାର୍କେଟ ନିଆ ହବନି ଜିମି ଟିକେ ନା ସତ ନା ନା ଆଣା ମୁଁ ନେମିନି ବି ତୁମକୁ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ଯାଏ ବାସ୍ ଗୁରୁବାର ପିଆଜ ଖିଆ ଯାଇନି ତମେ କେରେ ଖାଇବ ପିଆଜ ପଡନଥିବ ଯାଇଦନି କେଦିନ ଯାଇନି ତ ଯିବି ନା ନା ନେଇଯା ଖାଲି ବୁଲିକି ନିବ ନା 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 ତମେ ଯଦି କହିବ ଇଏ ତୁମକୁ ଅପସନ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମକୁ ୟା କରି ଖାବନି ୟାକୁ ନେମିନି ମୁଁ ଯିବିନି ଦିଦି କି ନେଇଯା ଗୋଟେ ଚକୋବାର ଆଣିଦେବ ସେ ଖାଇକି କୁହ ହଉଛି ତମେ ଯଦି ମତେ ନବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବି ନା ନ କଲେ ମୋ ଡ ଆଏ ଅଛନ୍ତି ହେଇ ଝଣ୍ଟୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଦଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଝଣ୍ଟୁ ରୁବି ନା 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 ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗାରେ କାଟି ଦେଇକି ଲେଖା ହବ ରୁବି କବିତା ଝଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆରେ କେତେ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ହେଇଗଲା କାଟିଦେବ ତ ହଁ ଯାଅ ସାମାନ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ହଁ ବେଶୀ ଭାବିନି 10 ଟଙ୍କା ବାସ୍ ବାସ୍ ନ ଖାଉ 10 ଟଙ୍କା ସେ 10 ଟଙ୍କା ଖାଇନି ଦିଆଯିବନି ହଉ ସେଟା କାନ୍ଦିଗଲା ପୁରା ସକାଳୁ ଇ ଇ ଦିଦି ଖେଳତା ହଉନି କେତେ କାନ୍ଦିଲେନି ଜାଣିଛ ନା ତା ତାର ଭାଗ୍ୟଟା ସେଇଭଳିଆ କାନ୍ଦିବାରୁ ତ ମଜା ଶୁଣି ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗଲା ନା ତ ଟିକେ ଭିଡିଓରେ ନେଇ ଆସିନି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଟିକେ ଆଣ ପଇସା କାଢ ମାର୍କେଟ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଭିଡିଓ ନେଇ ଲମ୍ବା 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 ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ଯିବା କାଟି 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 ନା ନା ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ଯିବା କାଟି କାଟି ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ଯିବା ନା ନା ରାତିରେ ଭିଡିଓ କରିହବନି ମାର୍କେଟ ନା ଭିଡିଓ ହଁ ସେଇଟା କୁହ ଯେଟା କହୁଥିଲ ଭିଡିଓଟା ଲମ୍ବା 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 ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା କାଟି କାଟି ତୁମ ବେକଟା କାଟିଦେବା କି ଡାଇଲଗ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଅଫସୋସ ରହିଛି ତୁମ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ ତ କିଏ ଭଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୀତ କିଏ ଜାଣେ କିଏ ଗାଇପାରିବ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ କୁ ମୁଁ ଗାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଦିନକା ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଗେ କାହା ପାଇଁ ଗାଇବି ଏ ଦିନକା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଆଗେ ମୋ ପାଇଁ ଦିଦି ପାଇଁ ଦିଦି ତୁମ ପାଇଁ ନା ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଆଗେ ମୁଁ ଆଗେ ଆମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ ସର୍ଦିର ତଣ୍ଟି ବସିଛି ଭିକ୍ସ ଗଲି ନା ମନା ମନ ତତେ ଦେଇଦେଲି ଦବାର ଥିଲା ଜୀବନ ବି ତତେ ଦେବି କଥା ରହିଲା କଥା ଥିଲା କାଲି ତୋର ମୋର ଭଲ ପାଇକି 3 ଜଣ ପଳେଇଯିବା ବାହାରକୁ ୟା ପାଇଁ ଗାଇବି ରହିଥାଉ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ପାଣି ଢାଳିବୁ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ମନ କଥା ସବୁ ଚୁପି ଚୁପି ବୃଷଭ କାନରେ କହିଦେବୁ ନା ବାବୁ ନା ମୋ ଦୁଃଖ ପଡୁଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ତତେ ଭାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ପଡିଯାଇଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ବୁଝିପାରିଲ ନା ରାଗିଗଲ କି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତ ଅଛି ନା ନା ଏଟା ମଜାକ ରୁବି କହିନଥିଲି ମୁଁ ଆଖି ପିଛା ମାରିଥିଲି बिना म्यूजिक रो मजा आसीबनी दूर आकाशरे जन्नटिए दुई आखिरे से स्वप्नटिए देखी तो हुए सीना केबे तो छुई हुए ना केबे तो छुई हुए ना सी तो मोबाइल जहाँ गीत गाओ सी मोबाइल व्यस्त होती गीत गाई लाभ किसी ना तो भाई मैंने आज वीडियो स्टॉप करा रुबी घर कॉल आसला से घर को जीवो बे तो रुबी कर कॉल आसीला रुबी ने मार खाई पूरा डाई 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 गाल फाटी चल जीवो तो एते पर्यंत वीडियो देखते के भी माने एते मजा लागुची आपन वीडियो के सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब जाई करंतु
ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ପୁରା ଢଙ୍ଗ 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 କରି ବଜି ଗଳି ପକାନ୍ତୁ ତ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇ ମରି ପୁରା ଯିବେ ଏକା ତ ଆଗରୁ ପଳାଉ ନହେଲେ ଘର ତ ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିଯିବା ଆଜି ରହୁଛି ଟାଟା 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 ଟାଟା